କୁହୁ କୁହୁ ଡାକ ଯୁ ପକ୍ଷୀର କୁର କୁର ଗାମତଲୟଂ ଅନ୍ତିଦା ନୋୟଂ ପେନାଇ କୁଡା ତାଲ କୁର୍ଣ୍ୟ ନୋୟଂ ପେନାଇ ତୁମ୍ବା ଅଲ କୁର୍ଣ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ କୁହୁ କୁହୁ ଡାକିଲାଣି ସାଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଯେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୋଉଠି ରଖିଲୁ ବା ଆମର ପଖାଳ କୋଉଠି ରଖିଲୁ ପକ୍ଷୀ ଡାକିଲାଣି କହୁ କାଳେ ସେ ଖାଇଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ବା ସେମାନେ ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଠା ମାନେ ଚାଲି ପାରୁନି ବା ସ୍ପିଡ୍ ତା ସହିତ ତାଳମେଳ ହେଇକି ଚାଲୁନି ସେତିକି ଭିତରେ extremely thankful to Shavar Venkatrao for presenting poems in Saura language and also getting it translated in English. And now I take the privilege to request Lisu Sava, nicknamed Lakshmi, to recite her poem. Thank you, sir. Bande Utkala Janni, Samastanku Namaskar, Jai Sora. सम्मान्य केंद्र साहित्य एकाडेमी और सम्मान्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी आसंता आम समस्ते जहाँ आम आज ओडिशा रे सर्वप्रथमे सौरा भाषा पाई सौरा जाति पाई सौरा लिपि पाई एकत्रित होइछु सेमानक आम करताली देई धन्यवाद ज्ञापन करिबा। तर्जु आइबा निद लगुच कि बोरिंग हो गल बोधे मु आज कन्फ्यूज गीत गाइबी ना कविता कहबी कन्फ्यूज हो गली। मिश्र सार दुई थर चेंज है ये मोर कविता तो माने सबु प्रकार सबु विषय कहले किंतु दुई दिन भितर मु भाविली अनुभव कली नारी मानक विषय कुआई ना ऑटोमेटिकली तीनटा कविता आणुली दुईटा को डिलीट करी नारी मानक ऊपर मु आज कविता माध्यम जनाऊँगी बा जनईबी। तो आम सौरा जाति सौरा लोक मानकर कविता गीत किपरि सृष्टि होइथिला किपरि वर्णना करुथिले सेमाने केबे भी कौनसी समय काढ़ी गीत गाउ नथिले सेमाने जेतबेले काम को जाउथिले गीत गाई गाई काम को जाउथिले गीत माध्यम रे चली जाउथिले जेतबेले काम भी करुथिले विश्राम समय रे सेमाने गीत गाउथिले। फराम बातें गामतवे अंशिर बनाई रंजाने केंके लेंजी माने यदि अंशिर बोल कहले एंतरा मिश्र सर काली कही अल्प शब्द कहले जे गोटे सौरा लोक मानकर कार्यकलाप समस्ते मिसिकी जनक काम पर जड़े जीवे जनक काम सरले जड़े काम करबे यूनिटी से एकता तो सेतिकी भितर से हस खुशी मिजाज रे से माने गला बेले गीत गायकी जाती फेरला बेले गीत गायकी जाती विश्राम रे गीत गाती संध्या समय रे गीत गाती सकाळे उठिला बेले गीत गाती तांको पाई कौनसी गीत गाइबार निर्दिष्ट समय न थाए जेहेतु से प्रकृति उपरे जड़ित थिले से माने प्रकृति उपरे ही प्राय गीत बनाउथिले बा कविता बनाउथिले। उदाहरण स्वरूप काम कला बेले काम करू करू जदि गोटे पक्षीर स्वर शुणा गला कुहू कुहू डाक शुणा गला क्षमा करेंगे डेरी हो पारे सर ना डेरी है हाथ टेकते मुझे पड़ी तो जिते बड़े को पक्षीर कुहू कुहू डाक शुणा गला जिते मेली कि कम करुले से पुणी ऑन द स्पॉट गीत गाउले कौन मु स्वरारे दुई पद गाइबी कुहू कुहू डाक जो पक्षीर कुर कुर गामतलयं अन्तिदा नोयं पेनाय कुडा ताल कुर्ण्य नोयं पेनाय तुम्बा अल कुर्ण्य तार अर्थ कुहू कुहू डाकिलाणी सांग पक्षी जे मोर संपूर्ण भाव में तार भावार्थ ओडिया रे कहि पारुनी किंतु फील करंतु मु कोन कहबाकू जाउछि। तो सेमाने कहले जे मु को सांग
ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୋଉଠି ରଖିଲୁ ବା ଆମର ପଖାଳ କୋଉଠି ରଖିଲୁ, ପକ୍ଷୀ ଡାକିଲାଣି କହୁ କାଳେ ସେ ଖାଇଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ବା ସେମାନେ ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଠା ମାନେ ଚାଲି ପାରୁନି ବା ସ୍ପିଡ ତା ସହିତ ତାଳମେଳ ହେଇକି ଚାଲୁନି, ସେତିକି ଭିତରେ ବି ଗୀତ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଆସ ସାଙ୍ଗ, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ସେ କହିବ। ଯଦି ସେ ଇମୋସନାଲରେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗ, ଯେ କ'ଣ କହିବ, ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ତାଳମେଳ ହେଇକି ଚାଲି ପାରୁନି, ତାର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଡାକୁଛି, ତାର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ସରାରେ ଦୁଇ ପଦ କହୁଛି। ସେ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି କ'ଣ ଇମୋସନାଲରେ ତାର ଇଏ କଥା ହଉଛି, Mudusi boy gam dongeng gading la naman, mudusi boy gam dongeng gading la naman, mudusi au mudujing ମାନେ କେମ୍ପା ଆଉ ଛୋଟା, ତା ସହିତ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି ତୋ ସହିତ ତାଳମେଳ ହେଇକି। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମ ସହରା ଲୋକମାନେ ବା ବାପାମାନେ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ କଥା କଥାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କଥା କଥାରେ କବିତା ବୋଲୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ଜଳିତ ନାମ ଧରୁଥିଲେ। ମିଶ୍ର ସାର୍ କାଲି କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ନାଁ ବି ଗଛ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ବି ଗଛ ସହିତ ଅଛି, ବା ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ପ୍ରତି ବି ତା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ଗଛ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ। ଗାଁର ନାଁ ଯେ ମରିଛ ଗୁଡ଼ା, ଖରାରେ ମରିଚା, ବେଶୀ ମରିଛ ଥିବାରୁ ମରିଛ ଗୁଡ଼ା, ମାନେ ଏଙ୍ଗୁଲ ଗୁଡ଼ା ବୋଲେ ଆମ୍ବ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆମ୍ବ ମାନେ ଏଙ୍ଗୁଲ। ତାର କାଲି କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ତିତିଶ। ଏହିପରି ଓନ୍ଲି କବିତା ନୁହେଁ, ଓନ୍ଲି ଗୀତ ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ପୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଉଦାହରଣ ସେମାନେ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉପରେ ସେମାନେ ନାମକରଣ କରୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆଚରଣ ଠିକ ନଥାଏ, ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଶୁ। ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଗର୍ବୀ, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାଁ ଦେଉଛୁ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ। ଯେ କାଠକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଅକର୍ମଣୀୟ। ଏମିତି ବି ପଚାରିଥିବେ ତମ ବୋଉ କିପରି ଅଛି, ମାନେ କାଡ଼ୁ ତାଙ୍ଗେରାମ ଗାମିଲି, କାଡ଼ୁ ତାଙ୍ଗ ମାନେ ଯୋଉ ସାପକୁ ଦେଖି ପାରୁନି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ, ବଡ଼ ସାନ ଯେ ମାନେନି ତାକୁ ନାଁ ଦେଲେ କ'ଣ କାଡ଼ୁ ତାଙ୍ଗା। କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ସିନା କୋଉ ଦେଖିକି, ସାପ ଆମକୁ ଡରେ, ସାପ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡରିବା। ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ପ୍ରତି ଥିବ, ଯାହାର ନାଇଁ ଅନ୍ଧ କି ସାପର ନାଁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଥିବ, ସରାରେ କାଡ଼ୁ ତାଙ୍ଗା, ସେ ନାମର ଆକ୍ଷରକ ଭାବରେ ଦେଲେ। ତ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ କବିତା ଓନ୍ଲି ସରା ନାହିଁ କି ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କବିତା ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଭାବକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଜଣଙ୍କର ଇମୋସନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଜଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି କବିତା ନଥାଏ ଦେନ୍ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖୀକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସିକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କବିତା ଯୋଉଠି ନଥାଏ ସେଠି ମଜା ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉ କବିତା କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ, ଦୁଇଟା ଗଛ ପଥର ସନ୍ଧି ମାନେ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ, ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ, ତାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ସବଳ ଲୋକ, ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଆଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ନାରୀମାନେ କାହିଁକି ପଛରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେ ବୁଝିବା ଯେ ପଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଗଛଟିଏ ନାରୀ, ଆଉ ଉର୍ବର ମାଟିରେ ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଥିବାର ଗଛ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଏ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ପଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯିଏ ରହୁଛି, ନା ତାର ଶାଖା ବଳୁଛି ନା ଚେର ତାର ତଳକୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ଗଛ ବଢ଼ୁନି। ଲୋକଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛଟା ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ସେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ଖରା ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବାଜୁନି କି ପବନ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବାଜୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ
କ'ଣ କହିବେ ସ୍ୱରରେ କହିବେ ସିତ୍ରିୟର ନମ୍ବର ଏଇଟା କହୁଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ପରି ସେ ରହୁଛି ତ ମୁଁ କବିତା କହୁଛି ସ୍ୱରରେ କହିବି ନା ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଏ ବୁኛংলা এ বুኛং এ কাকুংলা এ কাকুং বুኛং বলে ভাই কাকুং বলে বন্ধু ছোট গଛ କହୁଛି ପଥର ଗୁମ୍ପାରେ ଥିବା ଗଛ କହୁଛି ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଏ କାକୁংলা ଏ କାକୁং ଏ ବୁኛংলা ଏ ବୁኛং karuku nyang gigejeng mandring nanyang gigejeng karuku nyang gigejeng mandring nanyang gigejeng ए भाई रे ए भाई ए बंधु रे ए बंधु मोर सृष्टि को देखो मोर जीवन को देखो लुंगार लिंगन नहीं ब्लिंग बोइता लिंगन पड़ा ब्लिंग पत्थर गुम्पारे मोर सृष्टि पत्थर संधिरे मोर अंकुरित नीब न्याल लांगतीर ओला न्याल लाबंगतीर मोर गछ सौंदर्य नुहे मोर पत्र सतेज नुहे मुड़िया एते खास आनी पारुनी क्षमा करिवे कंडार न्यंजी बंगोइते तरबा न्यंयुं आरिका मोर शाखा सबल नुहे मु फूलहीन हेली मु फलहीन हेली गरादान नगासा जुरुम जुमना नारिका सुड़ा आरान डंगलिंग ताड़ा आरान डंगलिंग ते कहूछि कि खाद्य जीवन टाइप रो जुरुम जुमन गरागानान बोले खाद्य नहीं कि आउ पानी नहीं जहाँफल कि से तार गछ बढ़ी पारुनी कि गछ उठी पारु नहीं जातां गिजलायंडेन जिरे नगासा लंकान गिजलायंडे मनरंगा नगासा तले देखिले कि मोर छेरो जाई पारुनी ऊपर देखिले कि मोर गछ बढ़ी पारुनी रिंग रिंग डरकुरा लिंगन गे गे डरकुनाल निस्तब्ध जगार निरल जगार मोर उत्पन्न तंबा नगंडी लाजा तग लगंडी लाजा दिन राति भाविले भी मोर दुख जंत्रणा दूरे जाऊनी अमनाते काकु अमनाते बु냐 बंशाने पडाबलम लांगाने पडाबलम तमे सिना भाई तमे सिना बंधु उर्वर माटी रे उत्पन्न सुंदर माटी रे जन्म जहाँ फल कि तुमको पसंद करती तुमको भल पाती दंग नम गिजलमंडेन कंडारनम गिजलायंडेन तरबानम गिजलायंडेन जवनम गिजलायंडेन उगा या नालांगा तोर शाखा देखिले तोर गछ देखिले तो फल देखिले तोर फूल देखले आ कि सुंदर रंगीन आयमन रंगीन आयम लिंगन ओलानम जी तर्जुकते डागन आयम लिंगन ओलानम जी लेडेंगते तोर पत्र सबु पवन समय रे ताली मारती एवं डागान ग्रीष्म काल तो पत्र सबु कहलती बोली लंबा चौड़ा अच्छी मुझे रखुची से मध्यम जनाऊँ जे गोटे जनकर लाइफ प्रतिबंधक आर्थिक समस्या